Alai hambai norokno tai norokni channel nai tongnai hastini joto tiprasa lukurokno ani kha kaham tai hamjakma sibai tai ogararokno kholomung yapharo actually je जों tabu suk jorao roman script no success yang mani karon kai roman script no toi जों politics khai dong abono ekmatro chini jeta success yani bathai roman script no jodi je auchini manthai जों khanya nango hnoi jodi je जों movement khaika kai asuk jora nangnani kokya agio ang kaisa saka je 1988 ni simi 92 যে ত্রিপুরা সরকার টিউজিএস তাই যে কংগ্রেস সরকার আজ ওরানো আজ সাকসেস মানে সংনা কমানি তাই যে 1967 ni simi যে রোমান স্ক্রিপ্ট আবুকা সেকেন্ড দাবি ফার্স্ট দাবি কাঙ্কাই যেটা তামনাই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল একে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 17 বছর এসিভ খাইকা 1967 ইসিমি আ দাবি নতুই 17 ইয়ার্স 1984 এসিভ খাইকা গাউনি বাগৈ এসিভ খাইমানি বাগৈ ত্রিপুরা সরক খুশি হই কংগ্রেস তাই ইউজে জোট সরকার 88 ক্ষমতা ফাইকা আ ক্ষমতা যখন 5 বছর তংফুরনো আর রোমান স্ক্রিপ্ট जों সাকসেস খাইমান খামো এবং কাইসা পজিবিলিটি দংমানি তামনি হিমালে আইন কেন্দ্র ব কংগ্রেস সরকার অরব কংগ্রেস সরকার আরন বিসঙ্গতাই ব কাহাম কাকা আজরাও যে চিফ মিনিস্টার দংনাই সুধীর মজুমদার খুব বড় কাহাম এবং আফরু রোমান স্ক্রিপ্ট নতই কোনো ইস্যু করেই যে আবন মহাকে তামনাই বইনি ভাষা বিদেশি ভাষা বিজি মানে তামনাই ফরেন স্ক্রিপ্ট আবহাই কোনো ইস্যু করে আজরাও আউন বাকি আজরাও যদি সে বিধানসভা পাস খাই আইন ছিনাमै যদি সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রহর কাঙ্কাই আফ্রুনো এছিদিল হাবনান দংমানি কিন্তু হাইবনা जों आबनो सिरियास के नालिया जों आबनो तै पलिटिक्स खाइका आउनि बागैनो जों दिनै सुजाराव सापर खाइमा दं आउन बागै आगामी दिनाव बाहायनो आ रोमान स्क्रिप्ट जों तामना आं जतनो याकुं याग्रमै कबकनाय जत नेता रखनो विशेष खाइ सीपीएम नि नेता कांग्रेस नि नेता ताई दिनै ताबु रिजनल पार्टी आईपीएफटी ताई त्रिपुरा मथा इनक्लुडिं राजानो बां याकुं याग्रमै कयनाय जों कुबुई के रोमान स्क्रिप्ट पेनो तामनाय सक्सेस खायै चिनि जेता कामिंग जेनेरेशन नो एजुकेशन आउ उरुनानि बागै बखाव जदि से वानसुगै जों मुभमेन्ट खाइखांखांखाय आनि बिश्वास जोंहाबो जरा कमनि बिसिङैनो जोंहाबो सक्सेस जोंनि माननाय आं नुखा मिया चिनि बरम गोनां आता अखरा रवीन्द्र देव बर्मा एजुकेशन ईएम बनि जेता रिएक्शन ताई नों जे संका एमएलए एमडीसी जत सयरoi रोमान स्क्रिप्ट नो चालु मा खाइनै नै चीफ मिनिस्टर नि थानियो कपि रमानि नै नों जेता संमानि ए आबो बेलाइके काहामको এবং আবো বেলাইকে পজিটিভ এবং আবো অবশ্যই মানে তামনাই বখাবাসানানি কক কিন্তু হাইফেনা আজাকাও সিস্টেমনি বিসিङाव যে চিফ মিনিস্টার বাই ডিসকাশন খা আবো সিস্টেমনি বিসিङाव আকক সালাইজানলিয়া কারণ তামনি হিমালে আজাকাও সিস্টেম কাঙ্কাই আবো লামা কলগিয়া লামা বারবার আছে কাইসাং কাঙ্কাই ক্যাবিনেটও পাস খালাই त्रिपुरा ने जता त्रिपुरा सरक रोमान स्क्रिप्ट नायो बरनि ककबरक डेभलपमेंट खालामनायनि बागै तामनाय बरक रोमान स्क्रिप्ट नायो ओंके आबो हायनै आ रोमान स्क्रिप्ट नो जों कैबिनेट राज्य सरकार पास खाइका हनै काइसा आ जागाव नोटिफिकेशन बा आइन पास खायै बा आइन हियाबनो आइन गांगे विधानसभा थानाय ओंके जुदि जाबो एके काइसा नोटिफिकेशन खालायै त्रिपुरा बोर्ड नो चिठी सिगां गांगे त्रिपुरा बोर्ड आबनो तामने 1 सेकेंड नि बिसिङैनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बाध्य ओंके आ जागाव त्रिपुरा आबनो तै राजनैतिक से खालामना नांलिया पाइके फिनिश ताई आ कपिनो नो जुदि से सीबीएसई बोर्ड
bang yang kama ICSC boot na copy rekhang kang kai tai abo tamnai Delhi ni CBSE boot parsu khajan kuno প্রশ্ন শুনতে পরীক্ষা ICSC boot parsu khajan প্রশ্ন পরীক্ষা কারণ রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট পাস খালাই কাইসা tamnai notification karika tirpurani tibra sarok tamnai Kokborok development e bagai borni script kang kai roman script sinai hanai jodi se sarkar abo ke decision nawi notification kang kai un notification jeta kagos hoyto government hortang royatan potrika tin Biching tipang chengman kang kai ang nang phana Tripura bo to tunoi kang kai Tripura bo abo 1 second ni Biching ni implement khlani bad number 2 opinion CBSE ICSC বা যত যে নং খুশি বুট যে তামনাই নং আ জায়গাও পড়ি নাই যে বুট নি আন্ডারে নং পড়ি নাই আ বুট না কপি রেখেন পাইকে ফিনিশ আ জায়গাটাই কোনো লামা কলম করে ল্যাংলি প্রসেস লকরেকে টাকাইসা এক ছিদল দানানি ব্যাপার নাম হয় তাবুক তো ত্রিপুরা মথানি 13 জন এমএলএ তো তাই 33 জন এমএলএ তো IPF তিনি মাসা 32 জন আঙ্কাঙ্কাই kaboni BJP ni Tripura motha BJP tai IPF the alliance kaun bagai 33 by 13 kai bus 46 MLA to 2/3 majority kaun bagai Bidhan Sabha jodi se 2/3 majority pass khlai Tripura ni Tripura sarok ni Kokborok second language Kokborok development khlai ni bagai roman script no a jagao Bidhan Sabha ain pass khlai ain chnam kang kai a ain chnamana ni copy no jodi se central government no rohor kang kai abo h dilo automatically 1 second ni Biching ni habai thangse nai a jagate kun bada kreke heke tabuk je lama kolok thundungmani mane tamba naiya tabuk rom chidi BJP je baksa neta petwa ba podre potte je siahanyo unnecessary comments khayo mane script no to Tabuk rom chidi tibrasan script high script tabuk je jugmui dongha AI jug o jora jodi se sen katal script khlai kang kai 100 বছর ni pore se tini ni mohai salno manana ebong 100 বছর boskango sen lair mani pore se tini ni mohai salno manana ge sen bo jaga thani sogoi naiba gan bage abo hai rok jeta samane chene mane tamnai নিজস্ব script high script hne jeta salai mane abono a যতনি যে সাই দং নাই যাতে পার্টিনি নেতা ফনগৈ দংথং বা যাতে ব্যক্তি ফনগৈ দংথং বরং নাং ইয়াকং ইয়াগ্রমি কইজাও নরা আবাইকে সাউই কন্ট্রোভার্সি তাক ফাইদে অব কাইসানি ব্যক্তিগতভাবে টিপ্রাসা হিসাবে আং যুদ্ধরং যতননো আং রিকোয়েস্ট খাইমানি কারণ তামনি মালে जों তাবুক চিনি যেটা এই পজিশনাव চিনি যেটা কামিং জেনারেশন ডেভেলপমেন্ট খাইন থাকা কাই जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙো কাই আমনি বাগাই Chini kok mahanyam na nangnai जों roman script nango जों support ma khlainai ebong support khlainani nango ebong obo haike khaino जों mane tamnai o hao जों thangai tongna nangnai tai o hasakao boibe baksa जों bahaino kaisa dofani chini jagai thangna nangnai ebong abo haike kumkuso khlai bokhrokti sawoi जों thangai tongna nangnai এবং আ যে ওয়ান সুক মুংতৈন যতনন কক সানানি তাই রাজনৈতিক খাইনানি বাগৈ তিনিও আং আনি কিসিসা নরকনি চ্যানেল Biching তৈ আনি যেটা কবমুং তাই কয়মুং তাই বরকন ইয়াকুং ইয়াকরমই তামনাই খুলমুং তাই বরকন আং কয়জাও সার নং টিপ্রাস দফান বাগাসু লং পেন্ডিং সামুং খাইফাयो টিপ্রাসনা হামজাংনাই টিপ্রাসনা ফিয়কনানি বাগै आसुक निनि सेक्रिफाइस खाइ फेमानि थांनाय किसे साल सिगां बसुंनुखा बिश्राम गुन्जनि जे जागा एडिसि नि हानो जेनारेल स्लामथानो निनि अबदान अनेक कटरमा ताइ निनि सामुंनि एक्टिविटी अनेक काहाम ओंखाय नोंखा और जे रोमान स्क्रिप्ट पेंडिंग नों तंगमानि एत बस रंगि तंगमानि अबन बागै नों थिनांगो अ रोमान स्क्रिप्ट नो मान रिनानि बागै नों गदालनाय दा सभा खायनि दा बा बमाय खालायखा मानाय नों अ सामुंग अंखनाय दा तामो वान्स Ani background tai ang je tabuk suk jora basai tongmani a ideology engka 1968 je ছাত্র সংগঠন আসাইখা
tamnai TSF hanai ajorani bumung kangka Tribal Student Federation abono change khai 2020 obhai rokonon kana a tribal ni jagao toipra soyoi toipra Student Federation tau jeta organization abongka 1968 o asaiman TUJS ka asayo ancholik dol kangka kai 1967 o ek bosone pore no a TSF asayo Tribal Student Federation aboni bumung change khai tabuk toipra Student Federation gan bagai ang je thangai tongmani ani je expedition ang je dofana hamjakna rongmani bang je tau kok sai tongmani abo bibak no ATSF ni script gan bagai a je Roman script abo kaisa ani boima gan bagai nichoi tangai tongyang nai ebong ani jeta sabmani wo gang kai boi moji khlaiteng moji khlaya nang khang kai Indian constitution ni jeta framework ni bisingino within tamnai 1 year ba 2 years ni bisingo abono tamnai bisas khai tipra sarokno Roman script salu khlai sidei a Indian constitution framework ni bising ti mano abo ang already one sugui boton kha tai abo tamnai abo khlainai abo haibo one sugui ton kha kintu haibona teneni mo hai salo ka yaw jodi se tamnai Roman script no ruoi jodi se India bainai ja India dong songnai jatang kangka ngabu cinta khlainai nai kintu Tripurao jodi se Roman script no chalu khlaikyang kangka kai India government ni Indian সংবিধান ni kun khoti data au sa ni tini question nai ngai jodi se abo hai khoti kori kangka kai ang democracy system o nang kangka tau ready tong haise ang hunger strike khlai a Roman script ni jata dabino tuyei mane tamnai ang movement khayani ang tini ready tong ang maga ang joto lokorong no konai norok bising tei khlai takurok ready tong di nang kang kai sang tamnai democracy system o sang hunger strike tong nai niyang ka ba sitting demonstration pula tongoi abuni pore sang hunger strike tong nai chini man thaino ba chini right no nana ni bagoi democracy system o chang non violence o sang movement khlainai norok joton ready tong ni angbon lama nongkhornai ebong jekono সময় ওখানে sang salai lama nongkhoroi boine khoti khlaya sang movement khaya thangthani sang kono violence khaya hase sine right ni bagai sang makhane karanta nile nene hunger strike dongnani abo constitution ano allow khlayo sitting demonstration khajani ani tamna constitution ano allow khlayo ebong aje peacefully movement ni bising te khlayo au sine dabino sang manani bagai sang movement makhane ebong ajaga sang ma thangnai aboni bagai jang ready ma tongnai karon tangini nang je Sakha 47 years sangkha 69 no 69 no Kokborok chalu khlayo second language is about 1969 no kintu aje Kokborok chalu khlaine ro borok gangai yathe botan sujak yak botan jak abo haike khai Kokborok no borok abo haike chalu khlai klangkha kintu Kokborok chalu khlai klangkha ne simi tibrasarong bokroko dairkha kintu ak Kokborok bahike bobudike development nai abono kangka scientifically borok ajorano cinta bapna khlai abo Kokborok no rekha hambona Kokborok eju mane samu sugya ja ba Kokborok boni ya phangyan kri ja botori logi be ja abo hai plan khlai a Kokborok no borok chalu khlai klangkha abo sini political leader of saimia ba borok abono wan chukna ringya bisas kai usogang ang chini jiten chani statement nuka saimia abo boida kono snamai da rakha tobe boa jaga sawo जों सरकार तंफोरो रोमान स्क्रिप्ट नो सिरेका ताई माने तामनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनाय छिदों ताई बांग्ला बाय सिनाय छिदों जे हमदाखै बआबो हायने जे खायजा सामान चंगाबो सरकाराबो के चालु खलाके हमने आबो खांखांखाय आं बनो कमेन्ट सो सरकार सार नों तातालता सादि हने कारण निनि बा सिबियां सरकार कोनो समयबो रोमान स्क्रिप्ट नो तयै एकबार फने जों सापोर्ट खलायाको नैबो साया এবং চালু খাইও বা সৈদি হইবো সায়া কো তাবো পুসুক পর্যন্ত হইছে তিনি যে অকক সামনে আবো একদম 100 নি বিসঙ্গে 100 টোটাল এবং যে তাবো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি চালু মানে কাকা আবো কাইসা অটোনমাস বডি যে আজ আগাও কাঙ্কাই তামনে গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার খাইমে আউন বাগে আজ ওরানি ভাইস চ্যান্সেলর
অরুণোদয় সাহা বরং গোনাं অরুণোদয় সাহা বনি চিন্তা ভাবনা ও চিন্তা খালাই বাবro সাইক্লাंखा जे बनि इउनिभार्सिटी ও ককবরক ন তুই যে রোমান হামজাকনাই রোমান নংथों তাই বাংলা হামজাকনাই বাংলা বাই সৈতং হनै বাজরা সাইক্लांखा আবনো তাবুক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও চলিতংखा কিন্তু ফিয়াবা সালচাং নিনি মনফর্ড নিউ স্টুডেন্ট ইয়াকলি নিউ স্টুডেন্ট রকনো তুই আরো নি খরচ ককবরক টিচার আনার ফাইকা বরক নতলাঙি লগে লগে নাং থাंखा চিনি বুকু খমতয়া afro ajago mane Tripura University ni Kokborok department ni incharge bono thangai sungai kya tabuk je Tripura University o je Kokborok je Roman script ba je abo haike je tamnai bangla hamjangnai bangla bai seiteng roman hamjangnai roman bai seiteng hwnoi je চালু খাইমানে abo কোনো একটা রেকর্ড দাতাম হনে কিন্তু ফিয়াবা আপনি কোনো রেকর্ড করে afro head of the department chini bukhok khumtaya nangkhana boano sao ang boni quarter thang bon tongma jaga thangai afro bono sungai kya abo hai kuno record kori ni chho tam ka ka barbele ba chancellor Sakha ka abo hai khain choli tong hane একে এই হলো মানে abo Tripura Central University nei jeta ba university level je tabuk jeta roman tai bangla choli mani aboni itihas kaunu bagai phadi tapok bukurok जे तामनाय जों अबनतयै जों अबहायके खायना जों काराके मारम लायनाय बा चिनि मान थायनि बागै जों बोखावायसे मुभमेन्ट खायना नांनाय तामनाय जों चिनि पलिटिक्स नि बागै चिनि पोस्ट नि बागै बा चिनि तामनाय पावर नि बागै जों जदिसे आइ इशुनो इउज खायगां खायकेले चिनि द फाराक दंसंनाय आउन बागै जतन थानानि खबर दा कायसा जेता नों सोंमानि बिस्रां बन्दनि मुभमेन्ट actually Bishram Gondani movement abo to tamnai jeta sengagi to sia borong gunang MLA saheb chini Subodh de Burma borong gunang chini MDC Uma Shankar de Burma tai ayang ni je leader tai jeng Bishramgonj area civil society ningi tongo tai je Bishramgonj sikla hangrai bodol ningi tongo obo haike khai seng kok salaimani pore seng SDM no Sakha immediately nang a map no sonori aboni pore hanggang kai ADC area khoda khobja gya abo jori je khobja gi tong hanggang kai seng probranai tamung hanggang kai bor final map ri hanggang kai seng baiga saimane ba bobo area nga seng jokhon saw abrong hanggang bor ma naida নগর পঞ্চায়েত ইনক্লুড করা হয়েছে না তো অনেক সানাই যেমন এক্সাম্পল পুইলা সাকা ডিএম অফিস আবো ইনক্লুড খাইজা ইনকে जों যখন নো অবজেকশন পে যাতে এডিশন না হামন আবন রাখা আবন পরে ডিএম নি যে সাকা যে তামনাই আবো এডিসি খবজা গিয়ানাই যে ডিএম এসপি অফিস আর যে যত অফিস নমনে একঠাই আবো নগর পঞ্চায়েত খবজা গিয়ানাই ডিএম নিজিন মা সাকা আবন পরে মিয়া হাইনা হাই ডিসিএম মা সাউকা বিশ্রামগঞ্জ যেটা থানা পিএস আবো বাহিন মানে আবো তৈসাকমা কামি খবজাগো এবং আবো এডিসি গাউনি পরে ডিসিএম বনিজিন মা সাউকা থানা আবো খবজা গিয়া আবো মানে তামনাই নগর পঞ্চায়েত বিষয়ে খবজা গিয়া নি মা সাউকা গাঙ্গা তাঙি থানানি বুং মা খাইসা নি जों যখন সংপুরং গাঙ্গা কাই বসাও যে আবো ল্যান্ডমার্ক সরো হनै গা তাওকে ল্যান্ডমার্ক হनै সিমি বড় কাটি দङ ফাইনাল ম্যাপ जोंना फुनो पाइया गान बगे आ फाइनल मेप मामनि परेनो जों बरगनो डकुमेन्ट होय जों अब खाखायो आ जागो जों सक्सेस जोंनाय कारनता निले जों तब आइन छियो जों रोल छियो कन्स्टिट्यूशन नि जेता सिस्टेम बाबो हाके बाबो देके निजिने राइट न ना ना आबो जों छियो आउनि बागैनो आबो ताव पजिटिभ दन दङ तामो गांगांगांगाय आ जागो जरिसे इलिगेल একটা কিছু जरिसे आबो हाके खाइ गांगांगांगाय आबो तो जों जतो नुनुकनाय आउन बागै इलिगेल कोन समय चलिया कन्स्टिट्यूशन नि फाटारो बा सिस्टेम कोन समय चलिया आउन बागै मिया जी आरोनि जेता प्रधान कसान तंगनाय बा बरफ बनब साका कारण ताम हिल बरफ तो सराय रक नरक सिया जे तामनाय सिमना बवा हाके खाइ गाउन बागै जे सिमना तंग आबो तैसे मांगनाय एवं आबो नंथों आ जागानि निबो खति तांथों बनिबो खति तांथों जतनिनो खति तांथों आबो हायनि कक सालायका एवं आबो ताबो पजिटिभ एवं आगुगै दङ এবং সারা ত্রিপুরাবনো আবাকে যে জায়গা নাই দংমানে বা জায়গা না জায়গায় দংমানে আর কখনো
जों सिना नांनाय एबं आबो हायके खाय जों ताबो तरक माने ताबनाय चिनि जेता जानि जागानि सिमनानो जों ठिकाना राखना नांनाय केता कैसा जागाव माने ताबनाय आ जागाव वानसुक जागनाय दङ एबं ता कैसा बरकनो आं अकं सुका नायदे नरक तो टीसीएस ऑफिसर आवनि बागै 1975 LRX जेता विधानसभा पास खालाय आइन सिनाम जाखा तिब्रासानि सेफगार्ड नि बागै एबं आबनो नरक साइदामान एबं आबनो किसा परिनाय दिनि साका अंका ताबो गम छिदे जे एडिसिनि जागा आबनो तुइबो नरक किसा चर्चा खालायनाय दिनि साका आं साका जे नॉर्थ ईस्ट निबिसंगो आसामो 3टा मेघालय 3टा मिजोरामो 3टा कन्स्टिट्यूशनो आगिनो प्रोविजन दङ आगिनि जे चीफ मिनिस्टार bo a jagao abono jara chikon dofani bagai bo abono reiklanka bas namai klangka haise phiaba chini tripura ta afro asam ni andhra kreiba amni tripura মানে তামনে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে প্রভিজন করে কিন্তু হাইবনা আইন সংশোধন খাই 1984 তামনাই 3 আগস্ট তামনাই আইন ছিনামদাকা রাজ্যসভা বিল পাসংখা 19 আগস্ট কাঙ্কা সমত লোকসভা ওখানা অবহাইকা আইন ছিনামদাকা আইন ছিনামই আবো কাইসা সোসাইটিত রাজ্য মানে সোসাইটিত রাজ্যয়া সোসাইটিত জেলা পরিষদ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল Snamzaka Indian Constitution Hapka Tayabo Maps Snamzaka and Count Bagui the Edisini Zagano Takurok Zara Night of Nairo Norkis Kelk Edisini Zagano Zodise Azagao Ekunifana Zodis Langani Kankai Azagano Zodis Tui Hayanin Kankai Abo Haina Hai लोकसभा राज्यसभा पास खालाय कांकांकाय एडिसिना आ मेप नि जागानो तलांनिमाया आबुं कांकांकाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जता लैंड राइट ताई लैंड रिफॉर्म नि जता रूल्स आ पक्सा कारण तामि निमाला आ मेप खालायजों मानिबो लोकसभा राज्यसभा पास खालाय आइन सिनामै आउन बागै आ मेप नो हुनानि बा आ मेप नि जागानो कमिरिनानि कांकांकाय लोकसभा राज्यसभा पास खाइमानि परेसे आ जागानो नाहारिबो मोननाय ताई आ जागानो तामनाय आबो बादे नानानि कुनु स्कोप परे अबनो जोंमा बुसिनाय गाउन बागै बरक जे ताबुक नामे बे नामे जे आबो हाइनो मेप उबुरजा रुखलाय दङ आबो अफिशियली निया जदि चाबो हाइके उबुरजा रुखलाय दंनाय आबो हाइके उबुरजा रुखलाय दंनाय उबुरजा रुखलायनाय बरकनि जता माजरा कतर दं जदिसे आबनो तो जों चेलेन्ज खालाय कांकांकाय उ जे उबुरजा रुखलायनाय बनि लाइफआव बनि चाकरि तो थांनाय न बजेसो आईएएस अफिसार फनङै दंथों बनि चाकरि तो थांनाय न किन्तु हाइबोना आबनि जुरिमान्दा बजालो मा खातक ताबरम से एग्जांपल कायसा नुका 2019 कायसा नोटिफिकेशन रुबो गाबो नांनुका आजराचिनि बरम गनांका ताखो अकरा दाबल इन दे बर्मा बो सिउ तंमानि बकाचा नोटिफिकेशन कारिका बनाव खूब सालिया है जदि से ओ 1975 ने LRX बनाबनो एलाउ खालाया 1975 ने जता LRX ने विरुद्धे जे चिनि ताको गकरा बलिंदे बर्मा बो आजे नोटिफिकेशन क्ले एडिशन हानो खागेदि रखा बा बो आबा के एडिशन तके आबा के कैसा एस ए अथॉरिटी हिसाबो जे बो आबा के खाइ गेजेट नोटिफिकेशन खाइया बा रखा आबो बनि पावर करे आबोनि बागै आ जागा आइन नतंग का बा जागाव दंदनी हइसे बा जागाव माने पानिशमेंट मानानि जुग्य एबं आबो हाइके मया हइसे आबो हाइके खलाय गाबो हाइके गोबां मा नामे बे नामे बुसिया उइसों आबो हाइके खाइ खलायलाय तंलाय रलाय तंलाय किन्तु आबो बिबांना अनअफिशियल आवने बागै अफिशियली चेलेंज खालाय कांकांकाय आबो बिबांना चाकरि थांनाय ताइ जेल मा खातंनाय अबंका जता आइन देखो डाउन बागै सुंजतन सतर्कमा तंनाय केवनि विरोधिया कुनु जाति गोष्ठीनि विरोधिया कुनु जाति गोष्ठीनो हिंसा खालायनाया कुनु जाति गोष्ठीनो संहामिया खालायनाया जों ताबो माने ताहने बरक हिसाबै सिनि चिन्ता भाबना मा तंनाय एबं बरक हिसाबै सिनि चिन्ता भाबना तैनो जों तामनाय सिनि थांनाय तंनानै न जों मा वानचकनाय
Aun bagai kebno naislai kebno jolioi kebno bui walai suklai khlai sing tabo sini manthani bagai andolon ba songgoton khlaijaknaya sing songgoton ba andolon ma khainai sini right no tui kuboi no tui Indian constitution ni framework ni bising obono ani tini naran ni bising tui taini mane ani kobongmong hasteni joto ani tiprasar lokorokno hampai khulombai